Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Haleluya. Jumpa lagi bersama saya Bram Sinun dalam program Kampus Komunitas Matetes Pemimpin Unggul Sejati. Sebelum saya akan lanjutkan membahas 5 esensi dan prinsip pemuritan kerajaan, pastikan Anda subscribe dulu ya. Oke, thank you. God bless you. 5 esensi dan prinsip pemuritan kerajaan itu adalah M, U, R, I, D. Murid. Nah, saya sudah bagikan pada saudara esensi dan prinsip. Yang pertama, M-nya, membangun hubungan. Masih ingat? Ya, oke. Ada 3 level dalam membangun hubungan. Level connection, kemudian komitmen, dan covenant. Lalu, esensi dan prinsip pemuritan kerajaan yang kedua, yaitu U-nya, uraikan. Uraikan yang saya maksudkan adalah seperti yang dikatakan Yesus di dalam Matius 28 ayat 20. Ajarlah mereka melakukan, ya. Ini adalah prinsip yang kedua. Uraikan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa saja yang diuraikan? Bagikan apa yang menjadi perintah Yesus untuk dilakukan. Bagikan prinsip dan nilai kebenaran. Bagikan cara hidup Yesus. Bagikan bagaimana Anda melakukannya. Pemurid dan murid juga dapat berbagi ginosko firman, berbagi SPK unggulan, sikap, perilaku, kebiasaan unggulannya, berbagi pengalaman dan perbuatan Tuhan. Saudara siap? Saya akan membahas sekarang esensi dan prinsip pemuritan kerajaan yang ketiga. R-nya adalah refleksi diri dan respons. Refleksi diri adalah proses perenungan. Proses di mana kita menganalisa, memeriksa diri kita. Memeriksa apa? Pikiran, perasaan kita, motif-motif kita. Memeriksa sikap, perilaku, kebiasaan kita. Apakah kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita melakukan perintah Tuhan? Apakah kita memiliki sikap, perilaku, dan kebiasaan yang baik, yang benar, yang memuliakan Tuhan? Apakah hidup kita berbuah roh? Daud mempunyai sebuah doa yang luar biasa. Dan biarlah ini juga menjadi doa kita setiap hari. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Mazmur 26 ayat 2. Selidiklah agandaku, ya Allah. Ketahuilah akan hatiku. Ini biarlah menjadi doa kita, mazmur kita setiap hari. Di dalam Mazmur 139 ayat 23 juga dicatat, ini mazmur Daud, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Pada esensi dan prinsip yang kedua dari pemuritan kerajaan adalah uraikan. Ajarlah mereka melakukan. Apa yang kita bahas di situ adalah segala perintah Yesus. Betul ya? Prinsip dan nilai kebenaran, ya kan? Cara hidup Yesus. Nah, ketika kita membahas mengenai perintah Yesus, prinsip dan kebenaran, ketika kita juga berbagi ginosko firman, itu adalah, saudara, saat dimana kita izinkan Tuhan berbicara kepada kita.
itu adalah, saudara, kesempatan di mana kita masuk ke kedalaman 88% dari diri kita dan mengizinkan Roh Kudus membantu kita menyelidiki apa yang ada di dalam diri kita. Itulah refleksi diri. Dan ketika kita menemukan ada mentalitas perbudakan Mesir dalam hidup kita, ketika kita menemukan ada sikap, perilaku, kebiasaan Kanaan dalam hidup kita, ketika kita menemukan ada SPK, sikap, perilaku, kebiasaan buruk dalam hidup kita, so what next? Apa respon kita? Bertobat? Mau diperbaiki? Mau ditumbuhkan? Nah, perlu respon, bukan? Jadi pada esensi dan prinsip yang ketiga, ketika kita refleksi diri perlu dilanjutkan dengan respon. Respon ini adalah rencana pertumbuhan. Rencana pertumbuhan dari apa? SPK unggulannya, sehingga terjadi perubahan. Misalnya, Anda punya SPK buruk. SPK buruknya adalah selalu memotong pembicaraan orang. Anda tidak menjadi seorang pendengar yang baik, pendengar yang buruk. Ya, Anda selalu mendominasi percakapan dan orang capek mendengar Anda bicara. Anda tidak kasih kesempatan orang lain bicara. Ini satu cara berkomunikasi yang buruk yang perlu diperbaiki, bukan? Nah, Anda mau menumbuhkan SPK unggulanmu di hal ini. Apa responmu? Anda buat rencana pertumbuhan SPK, yaitu belajar untuk menjadi pendengar yang baik, tidak memotong pembicaraan orang lain. Anda mengizinkan orang lain berbicara dan Anda belajar menyimak, Anda belajar memahami. Ini menjadi rencana pertumbuhan Anda. Oke? Inilah action plan-nya. Anda buat setelah Anda refleksi diri. Jelas ya? Ini adalah esensi dan prinsip yang ketiga dari pemuritan kerajaan. Nah, saya berikan contoh pada cuplikan berikutnya. Pastikan Anda ikuti sampai selesai. So, apa yang Samuel mau lakukan setelah mempelajari dari kehidupan Asap? Bagaimana Asap let God take control of his life? Jadi, instead of figuring it out on my own, I still want to have plans. Okay. But even though I have plans, instead of figuring too much on my own, I want to surrender all my plans to God and allow Him to give me my plans according to His timing. Yes. Daripada mikir bulan ini, tahun ini, tanggal ini. Betul sekali. Tapi kita tetap punya planning, ya? Ya, aku punya planning. Aku tahu tahun depan Januari aku mau S2 di New York. Aku mau digital marketing. Ya. Tetapi jadi aku Broadway. Tapi I want to let God provide my goals in His timing rather than figure out myself from my perspective. This is going to happen at this date or that date. Yes, you're right. But it's to have plans rather than be clueless about what you want to do. Okay, very good. Excellent. Yes. Okay. Kita akan membaca lagi dari Mazmur 131. My heart is not proud, Lord. My eyes are not haughty. I do not concern myself with great matters or things too wonderful for me. But I have calm and quieted myself. I am like a weaned child with its mother. Like a weaned child, I am content. Israel, put your hope in the Lord, both now and forevermore. Yes. So, with my plans, I know my plans, but I want to put more hope on the Lord rather than figuring too much on my own by myself. Amen. Amen. So what you learn from this verses? Psalm 131. As long as you put your hope on the Lord, pray to the Lord, surrender your plans to the Lord, you will experience the Lord's peace. Because if you worry too much, if you stress too much, if you always try to figure things out on your own,
you will not have peace. Yes, you're right. Can you read in your Bible? Because I use New King James. Itu Like a wind. wind, child, itu bayi. Tuhan mau kita punya attitude seperti anak. Bayi yang rasa aman dia, rasa ketenangan dia ada di samping ibunya. Betul? Tidur. Dia tidur, dia menyerah total. Dia apapun terjadi. That's the kind of peace we want to have. Yes. If you worry too much, if you stress too much, if you think too much on your own, you will not have that experience. Yes. Jadi yes. ini kayak parable. Yeah, this parable. Parable. Yeah, wow, you're clever, boy. Yeah, this like parable. Okay. So, you can reflect yourself. How about yourself? You behave like baby? Not really. Apalagi waktu saya di Biola, aku ada kebanyakan pikiran, kebanyakan khawatir. Tapi starting as of now, I'm one by one starting to improve my behavior one by one. Meaning, get rid of my worries, stress, fear, my ability to figure out things on my own. Because even though I have to let God be in control to have peace, I still need to have plans. Because yes, there's a very statement good. called, when you fail to plan, you plan to fail. You plan to fail. Wow, great. Yeah, you're right. You're right, man. I have a plan and I know what I want to do for my future. I know when I want to do something, but I want to let God figure it out. I want to let God be in control of the specific timings. Yes, so sekarang apa yang menjadi rencana pertumbuhan daripada Samuel? Your plan to grow and plan to change. Apa yang menjadi My rencana? plan to grow is to stop worrying about small things. Kapan kamu mulai action plan-nya untuk rencana pertumbuhannya dan perubahannya? Kapan? After our coaching. Wow, great, excellent, Because excellent. don't always wait for the perfect time to start. Can you repeat again? Don't always wait for the perfect time to start. Yes, I agree with you 100%, boy. Don't let the past chase you and destroy you. But you You can are supposed to leave your past behind. Jadi, thank God I am not where I used to be. Misalnya, I thank God that it's not 2020 anymore. Yes, but we can learn some failure of us in the past, right? Yeah, we can learn from the past, but we cannot be attached to the past. If you are too attached to what happened, if you are too attached to your mistakes and failures in the past, you will not move forward. Yes, I agree with you. Jadi instead You're of letting the past hold you back, bersyukur sama Tuhan, you are not in the past anymore. Now you are in a better day. Amen. Okay, so what you learned today? 1. Never hold on to past mistakes and failures. Second. If you hold on to past mistakes and failures, you will not move forward. If you plan to fail, you fail to plan. Okay. So how Even about if you have a plan, trust God's timing and let Him be in control. yeah? Always surrender your plans to God in prayer instead of figuring too much on your own. Amen. Yes. Okay, Then, I have question. Don't always wait for the perfect time to start. Yes, you're right. Wow, you learn about 5 things today, huh? 5 of 6 things today. Okay, so your action plan for growth, rencana pertumbuhanmu adalah mulai hari ini. Ya, mulai hari ini, I want to let go of my worries, let go of my past, and instead of worrying about my past mistakes and my past failures, learn from them and let them go. Okay, you're good. Kayak waktu saya di SMA, di high school, I had a lot of struggles. In middle school and elementary school, I had a lot of struggles. Tapi, thank God, I am not back in those timings.
I am Praise now God. in a much brighter and better day. Oke, so this week, coach akan berikan ayat-ayat yang kamu bisa meditate, ya, Yeah, mengenai. please give me some meditation passages because I want to meditate more. I want to rely more on the Word of God rather than figuring too many things on my own, seeing things from my perspective. Karena I want to let God be in control of my plans. Give your schedule to God. Give your schedule to God. Yes. You have plan, we have plan, but kita belajar untuk memberikan schedule karena He know the best. Betul ya? Yeah, jadi God knows the best time despite Yes. what plans I have. But Yes. I believe with my heart that God will grant my plans and dreams because Amen. I am working hard for it. I am praying for it, and I know that God will open doors for me. Juga aku berdoa buat Samuel apa yang menjadi rencana pertumbuhannya. Dan mulai hari ini dia take action supaya dia mengalami perubahan. Dia bebas daripada hidup yang hanya berpusat pada apa yang dia inginkan dan dirinya sendiri. Tapi dia belajar untuk menyerahkan segala sesuatu dari kehidupannya dalam kontrolnya Tuhan. Sebab dia tahu bahwa Tuhan lebih tahu yang terbaik buat hidupnya. Dear God, I want to thank you so much for this wonderful session today. Today's Yes, Lord. Pastor Bram's birthday. Please give him a blessing on his birthday and Amen. let him have a wonderful birthday. Yes. And please be with him. Send blessings to him and his family. Amen. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you. Makasih Pak Bram. Ya, luar biasa. Nah, pastikan Anda mengikuti seri selanjutnya dari kampus yang membahas mengenai 5 esensi dan prinsip pemuritan kerajaan. Biarlah kita sama-sama mengerti dan kita sama-sama memuridkan bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa, kita memenuhi bumi ini dengan kerajaannya. Haleluya. Dan kalau Anda diberkati dengan konten daripada program ini, silakan Anda bagikan pada sebanyak mungkin teman-temanmu, jaringanmu, supaya lebih banyak yang mengerti dan kita lakukan sebuah kegerakan pemuritan bagi bangsa. Tuhan Yesus berkati.